بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتناول اليوم إن شاء الله تعالى أحكام الصيام. الواجب على المسلم أن يتفقه في دينه وأن يعلم كيف يعبد الله تبارك وتعالى، فإن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ليعلمنا كيف نعبد الله تعالى، كيف نصوم وكيف نصلي وكيف نزكي وكيف نحج، ولم يتركنا سدى لنعمل كيف نشاء، بل علمنا ما يرضيه عنا وعلمنا العبادات على أكمل وجهها. فينبغي أن نتعلم ما أوجب الله تعالى علينا، وكل عبادة أوجبها الله تعالى أوجب تعليم فقهها وتعليم أحكامها. الواجب علينا أن نعلم أهلنا ما تعلمنا، فإن الإنسان مسؤول عن أهله. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكما تقي أهلك جوع الدنيا وظمأ الدنيا وشدائد الدنيا، عليك أن تقيهم شدائد الآخرة، عليك أن تقيهم عذاب الله تعالى بأن تعلمهم دينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فمن رعاية أمانة الأهل أن تعلمهم دين الله تعالى، أن تعلمهم ما أوجب الله تعالى عليهم من الدين، وأن لا تفرط بهم فتكون من الذين يضيعون الأمانة ومن الذين يخونون الأمانة، بل تؤدي الأمانة حتى تكون من المؤمنين الذين قال الله تعالى فيهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Donc le cheikh explique qu'aujourd'hui on va traiter le sujet des règles du jeûne et de savoir comment on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Car il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète alayhi salam pour nous montrer comment on adore Allah subhanahu wa ta'ala, comment on fait le siyam, comment on fait le ramadan, comment on fait la prière et toutes les adorations. Donc on doit apprendre ce qui est obligatoire dans notre religion. Tout ce qui a été légiféré dans la religion comme obligation, ça nous a été aussi légiféré de savoir comment on pratique ces adorations-là. Et on va apprendre pour nous-mêmes et enseigner aussi à nos familles. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ô les croyants, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu. Donc quand on cherche à protéger nos familles du feu de ce bas monde, on doit aussi les protéger du feu de l'au-delà. Et ceci est une responsabilité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vous êtes tous responsables et chacun est responsable de l'objet de sa garde. Et donc si on n'accomplit pas cette responsabilité, alors on n'aura pas respecté al-aman. Et al-amana, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ceux qui respectent les aman, c'est-à-dire les dépôts. Lorsqu'on nous confie quelque chose, on doit le respecter scrupuleusement. وسنتناول أحكام الصيام من خلال العناوين التالية: أنواع الصوم، من يجب عليه الصوم، أركان الصوم وسننه ومستحباته، مفسدات الصيام. ونبدأ بالعنصر الأول أو بالعنوان الأول، وهو أنواع الصوم. الصوم
منه ما هو فرض ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو حرام ومنه ما هو مكروه. والصوم الفرض هو صوم رمضان لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا على سبيل فعدة من أيام أخرى. ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وصوم رمضان واجب على كل من تتوفر فيه شروط الوجوب التي سنتعرض لها. وكذلك يجب صوم الكفارات. هنالك الصوم الذي يسميه الفقهاء صوم الكفارات، وهو صوم شهرين متتابعين بالنسبة لكفارة القتل لمن قتل مؤمنا خطأ، وصوم الظهار لمن ظهر من امرأته، وصوم كذلك شهرين متتابعين لمن أفطر في رمضان ولزمت الكفارة كما يأتي. هذا صوم الكفارة إذا كان شهرين متتابعين. وصوم الكفارة كذلك في اليمين صوم 3 أيام، وهو جائز أو واجب على من عجز عن خيارات الكفارة الأخرى. فمن حلف وحلف يلزمه أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. فإذا عجز عن ذلك أو يحرر رقبه، فإذا عجز عن ذلك لزمه صوم 3 أيام. الله يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والماء الذي يجب على الحال اليوم هو الإطعام أو الكسوة، أما تحرير الرقبة فلا يوجد في زماننا هذا. فإذا عجز عن إطعام المسكين أو كسوته وجب عليه أن يصوم 3 أيام، وإذا لم يعجز لا يجوز له أن يصوم ولا يكفي الصوم. القسم النوع الآخر من أنواع الكفارات هو صوم المتمتع. فمن تمتع بالحج ومن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ثم القسم الثالث من أقسام الصوم الواجب هو صوم النذر، وهو إذا نذر الإنسان أن يصوم زمن وجب عليه أن يصومه. إذا من نذر أن يصوم يوما وجب عليه، وإذا نذر شهر وجب عليه. إذا نذر زمن يباح فيه الصوم غير أيام العيد وأيام التشريق جاز وجب عليه الصوم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ثم بعد ذلك الصوم المندوب، وهو صوم النفل، منه صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان. من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدار كله. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أن الحسنة ب10 أمثالها، فالله يعطي على الحسنة 10 حسنات. فمن صام 30 يوما يكون كأنه صام 10 أشهر. فإذا صام 6 أيام يكون كأنه صام 2 شهرين، وبذلك يكون كأنه صام الدهر كله. ف36 يوم ضرب 10 تساوي 160 يوم، يكون كأنه صام السنة كلها. وكذلك من الصوم المندوب صوم 3 أيام من كل شهر، فمن صامها فكأنما صام الدهر، لأن كل يوم بمنزلة صوم 10 أيام. وكذلك من الصوم المندوب صوم يوم الاثنين والخميس،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما ويقول فيهما تعرض الأعمال على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فيوم الاثنين والخميس تعرض الأعمال على الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزين عمله بالصيام. وهل منا أحد لا يحب أن يزين عمله وهو يعرض على الله تعالى؟ وكذلك من الصوم المندوب صوم 10 الحجة، العشر الأولى من شهر الحجة، فقد قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيامكم هذه، يعني العشر. قالوا: والجهاد في سبيل الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ويتركب الصوم التاسع منها وهو صوم يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهو اليوم التاسع، وإنما يندب صومه لمن لم يكن في الحج، لمن لم يكن محرما بالحج. أما من أحرم بالحج فلا يندب له صومه. ولما اختلف الصحابة في حجة الوداع هل صام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يصم، أخذت أم الفضل رضي الله عنها زوج العباس بن عبد المطلب شرابا وأرسلته إليه فشرب منه، فرآه الناس مفطرا، وذلك ليتقوى على عبادة يوم عرفة وعلى الدعاء. وكذلك من الصوم المندوب صوم الأشهر الحرم كلها، فإنها يضاعف فيها العمل، وهي القعدة وذي الحجة محرم ورجب. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم وأفطر، لا سيما شهر محرم فهو آكدها. فقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، لا سيما في تاسعه وعاشره. فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم العاشر من المحرم، وقال إنه أحق باليهود من موسى، فهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى، وقال: لو بقيت إلى عقابي لصمت التاسعة. فدل ذلك على أنه يستحق صوم اليوم التاسع مع اليوم العاشر أو اليوم 11. يستحق أن يصوم يوما مع اليوم العاشر ليخالف اليهود بذلك. ثم صوم يوم شعبان وكذلك، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر منه ويقول انه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. فينبغي الانسان ان لا يقتصر على صوم رمضان بل يصوم من النبي. كثير منا يستعظم الصوم ويظن انه عاجز عنه وانه شاق عليه، ويحاول الشيطان ان يستطعمه، وتحاول النفس ان تسول له انه لا يستطيع الصوم. فإذا صام 30 يوما معناه أنه يستطيع أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم بعض هذه الأيام التي ذكرنا. والنوافل تكمل الفرائض. العبد إذا وزنت أعماله يوم القيامة فكان في فرضه نقص، قال الله تعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع. فإذا كان له نفل كمل به الفرض. والنوافل سبب لمحبة الله تعالى، ولا يزال الحديث الصحيح أن الله يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعان بي لأعيذنه. أما صوم المحرم وهو صوم أيام العيد، فأيام العيد لا يجوز صومها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومها. وكذلك صوم أيام التشريق وهي 11 أيام منى، فهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب إلا يوم التمتع فيجوز له صومها، كما ثبت في الحديث الصحيح. وكذلك الصوم الذي يخاف الإنسان منه الهلاك، إذا خاف الإنسان أن يهلك إذا صام يحرم عليه أن يصوم، لأن الله عز وجل أوجب عليه حفظ نفسه. والصوم المكروه صوم يوم الجمعة مفردا،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه. وصوم الدهر أن لا يفتر الإنسان إلا أن يسود الإنسان الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد. وكذلك يكره للمرأة أن تصوم بحضرة زوجها إلا بإذنه، إنه قد يحتاج إليها ونحو ذلك. هذه أقسام الصوم. Donc, le chef maintenant, il dit qu'il va expliquer différentes catégories du jeûne. Premièrement, les différentes sortes de jeûne. Deuxièmement, ceux à qui c'est obligatoire. Troisièmement, les sunnas du jeûne. Et quatrièmement, ceux qui annulent le jeûne. Donc, le premier, donc les différentes sortes de jeûnes. Il dit parmi les jeûnes, il y a les jeûnes obligatoires, il y a ceux qui sont sunnah, il y a ceux qui sont haram. Et donc, l'obligation, par rapport à l'obligation du jeûne, c'est pour ceux qui sont présents, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, pour ceux qui sont présents, qui ne sont pas en voyage, donc qu'ils jeûnent. Et Allah il dit aussi, ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Et en fait, sallallahu alayhi wa sallam dit, l'islam a été bâti sur 5 piliers, dont le jeûne. Et donc, parmi les sortes de jeûnes aussi, il dit, il y a les jeûnes des expiations, les jeûnes de 2 mois consécutifs. L'expiation en cas de meurtre, celui qui se rend coupable de meurtre, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Pareil pour le zihar, ce qu'on appelle zihar, c'est-à-dire celui qui dit à son épouse tu es interdite pour moi, alors il doit jeûner 2 mois consécutifs. Pareillement pour celui qui casse son jeûne intentionnellement, pareil il doit jeûner 2 mois consécutifs. Parmi les sortes de jeûnes aussi, il y a le jeûne par rapport au serment, au yamin. Celui qui jure par Allah subhanahu wa ta'ala et qui ensuite ne tient pas son serment, alors il pourra amener à devoir jeûner. Mais ça, c'est le dernier cas, car Allah dit dans le verset du Coran qu'il faut d'abord nourrir des pauvres ou bien vêtir des pauvres, et si on ne peut pas faire cela, alors on doit jeûner. C'est seulement quand on n'est pas capable de nourrir des pauvres ou d'habiller des pauvres qu'on doit jeûner. Et aussi libérer des esclaves, mais maintenant, à notre époque, il n'y a plus de ça. Le jeûne mutamattia, celui qui est au Hajj et qui n'a pas pu jeûner, comme on dit dans le Coran, donc il doit jeûner 3 jours pendant qu'il est au pèlerinage, et lorsqu'il rentre du pèlerinage, il doit faire 7 jours. Et donc les jeûnes doivent se faire dans les moments permis. Et aussi parmi les jeûnes qui sont bien à faire, c'est quand on fait une promesse, quand on fait une intention de jeûner. Celui qui fait une promesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a fait une promesse de faire quelque chose, qu'il le fasse. Et parmi les jeûnes surrogatoires, il y a par exemple les jeûnes de 6 jours de Shawwal, qu'on fait après le Ramadan. Donc comme vous savez, lorsqu'on fait une action, c'est multiplié par 10. Et si on rajoute 6 jours de Shawwal, donc ça fait 2 mois. 6 fois, ça fait 60 jours. Et aussi les 3 jours par mois, qui sont bien à faire aussi. Et aussi le jeûne du lundi et du jeudi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala le lundi et le jeudi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait embellir ses actions pour qu'elles soient présentées devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui d'entre nous, il disait le shir, ne voudrait pas embellir ses actions pour qu'elles soient présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi les 10 jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours du premier mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas des actions qui sont meilleures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que les actions qu'on fait dans le mois de Dhul Hijjah. Pas même celui qui part fi sabilillah et qui revient avec ses biens et sa personne et qui revient avec aucun d'entre les deux. Et aussi le mois de Muharram. Le mois de Muharram, surtout le 10e et le 9e, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, j'espère d'Allah subhanahu wa ta'ala que ça me pardonne les péchés de l'année précédente et l'année future. Non. Et par rapport, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait, si j'étais vivant l'année d'après, j'aurais jeûné le 9e jour. Et il y avait une divergence par rapport au 9e jour. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait jeûné ce jour-là? Et là, Fadl est arrivée et elle a montré, donc elle a bu de l'eau.
et pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu ce jour-là pour être plus fort dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui est au Hajj, lui, il ne doit pas faire ce jeûne de Muharram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, nous sommes plus en droit de Moussa que les Juifs, parce que les Juifs, eux, ils jeûnaient ce 10e jour du mois de Muharram, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous sommes plus en droit de Moussa alayhi salam que les Juifs. Et aussi le jeûne de Sha'ban qui vient de passer, il est bien de jeûner pendant ces jours-là, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un mois dont beaucoup de gens sont négligents et distraits de ce mois-là. Et le cheikh disait que il n'y a pas que pendant le ramadan qu'on doit jeûner. Il faut qu'on essaie aussi de jeûner pendant tout le cours de l'année. Et justement, lorsqu'on va jeûner, Inch'Allah Ta'ala, ces 30 jours d'obligation, ça va nous donner la force de pouvoir jeûner. On va se rendre compte que c'est possible et ça va nous permettre de jeûner pendant le cours de l'année. Parce qu'il faut savoir que les surérogatoires, les actions qu'on fait en plus, complètent les actions obligatoires. Au jour du jugement, si on a des manquements dans nos obligations, que ce soit la prière ou le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala va demander, alors regardons dans les actions surérogatoires de nos serviteurs pour voir, et avec ces actions-là, ça pourra compléter les obligations. Également, en ce qui concerne les surérogatoires, c'est que c'est des actes qui nous amènent à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, on ne peut pas s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que parce qu'il nous est obligatoire. Ensuite, le serviteur ne cesse de faire des actions surérogatoires en plus jusqu'à ce que je l'aime. Ensuite, Allah souvient la main avec laquelle on frappe, les yeux avec lesquels on voit, et si on demande quelque chose à Allah, il va nous le donner, et si on lui demande protection, il va nous protéger. Et les jeûnes interdits, c'est le jeûne le jour de l'Eid, et les jeûnes pendant les jours de Mina, et aussi le fait de jeûner le vendredi tout seul, que le vendredi. À part quelqu'un qui a l'habitude de jeûner par exemple 3 jours par mois, si ça tombe sur le vendredi, c'est bon. Et aussi la femme doit jeûner que avec l'autorisation de son homme. أما من يجب عليه الصوم فإنه يجب على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ولا يجب على المرأة الحائض والنفساء، فيجب على المسلم ولا يجب على الكافر، إنه يشترط في الإسلام، لأن الإسلام لا يلزم الكفار شعائره محضة. كذلك يجب على العاقل لا يجب على المجنون، لأنه ليس مكلفا شرعا، والتكليف من شرطه العقل. ولحديث علي المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. فهؤلاء ليسوا مكلفين، لأنه لا عقول لهم حتى يخاطبوا، حتى يفهموا خطاب الله تعالى ويحكموا به. ثم البالغ لا يجب على الصبي، لا يجب الصوم إلا على من بلغ. ثم كذلك الصحيح لا يجب على المريض، يقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. لا يجب عليه الأداء، ولكن يجب عليه القضاء إذا استطاع. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى لا مرض فيها ولا سفر. إذا كان الإنسان أيام رمضان مسافرا أو كان أيام رمضان مريضا فعليه عدة من أيام أخرى لا مرض فيها ولا سفر. هذا إذا كان مرضه يزول، إذا كان مرضه مزمن. إذا كان مرضا مزمنا لا يرجى ضره يسقط عنه الصوم ويجب عليه الإطعام، فيطعم عن كل يوم مدة لمسكين، تقريبا 3-4 من الكيل، وفي حدود 3-4 كيلو جرام. وكذلك إذا كان شيخا كبيرا ضعيفا لا يستطيع الصوم. وكذلك الحامل والمرضع إذا عجزت عن الصوم لا يجب عليهما بالاختلال. إذا كانت المرأة حامل وكان الصوم يضرها أو يضر صبيها، وكانت مرضعة وكان الصوم يضرها ولدها،
لا يجب عليها الصوم، لكن اختلف الفقهاء ماذا يجب عليها. فمنهم من قال أنها يجب عليها إطعام ولا يجب عليها قضاء، وهذا قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومنهم من قال يجب عليها القضاء فقط ولا يجب عليها الإطعام، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومذهب الأئمة الباقين والمالك وأحمد والشافعي، أن المرأة إذا أفطرت بسبب الرضيع يجب عليها القضاء والإطعام، وإذا أفطرت بسبب ضعفها هي وجب عليها القضاء ولم يجب عليها الإطعام. ولكن الصحيح أنه لا يجمع بين الإطعام والقضاء، أنه إما أن تقضي وإما أن تطعم، أما الجمع بينهما فلا يقوم عليه دليل. فهؤلاء هم من يجب عليهم الصوم. فالمسلم إذا جاء شهر رمضان وهو صحيح مقيم وجب عليه الصوم ولم يجوز له أن يفطر. أما المسافر فإنه الذي سافر سفر قصر عند جمهور الفقهاء، ومنهم من لا يجوز أن يكون مسافة قصر جاز له الفطر، يجوز له أن يفطر. لكن اختلف الفقهاء هل الأفضل له أن يصوم أو يفطر. بالأمران جائزان. وقد سأل حمزة السلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم بالسهر، قال له أنه يجد قوته، قال إن صمت فحسن وإن أفطرت فحسن، كما قال صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه إذا كان لا يشق عليه الصوم ولا يصوم على وجه التنطع، أي على أنه يرى أن الفطر لا يجوز له، ولا يصوم على وجه رخصة الله تعالى، فإن الأفضل أن يصوم لأن لا يجب عليه قضاء. أما إذا كان الصوم أيسر له أو كان متنطعا فلولا أن يفطر وإلا يرد رخصة الله تبارك وتعالى، وهذا الذي تجتمع به الأحاديث بهذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المفطر ومن المسافر، فلم يعب المفطر على الصائم ولم يعب الصائم على المفطر. وكذلك فيه أحاديث أخرى تدل على أنه إذا شق الصوم كان الفطر أولى، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في الفتح لما بلغ قراع الرمي قيل له أن الناس قد شق عليهم الصوم، فدعا بالطعام وأفطر صلوات الله وسلامه عليه. وأخبر أن بعض الناس لم يفطروا، فقال أولئك العصاة، فهؤلاء الذين صاموا مع شدة المشقة هؤلاء العصاة لم يأخذوا رخصة الله تعالى. وقال في الحديث الآخر ليس من البر الصوم بالسبع، وهذا محمول على من يشق عليه الصوم. لكن اختلف الفقهاء بأمور تتعلق بالسبع، منها هل يشترط له أن يخرج قبل الفجر أم يجوز أن يخرج بعد الفجر ويفطر. فجمهور الفقهاء يرى أن الإنسان إذا أراد أن يفطر بالسفر فعليه أن يخرج قبل الفجر، فإذا أصبح بالحضر وسافر بعد طلوع الفجر لا يجوز له عند هؤلاء أن يفطر. هذا مذهب جمهور الفقهاء. ولكن الصحيح أنه يجوز له أن يفطر لأنه مسافر، ولأن الله لم يخير المسافر بالذي أصبح صائما. وكذلك ثبت عن أنس بن مالك وأبي بصرة الكفاري أنهما أفطرا وقد السفر وقد أصبحا صائمين. أنس أفطر لما رحلت راحلته فأنكر عليه بعض الناس فقال هذه السنة. وأبو بصرة الغفاري رضي الله عنه أفطر لما خرج فقال له بعض الناس إنه يرى الجنود، فقال أتوقع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الفقهاء يتشددون في الذي أصبح في الحضر ثم سافر، أما الذي أصبح مسافرا ثم أفطر بهذا كله والفقهاء لهم تبعات في هذا. لكن الصحيح أن المسافر دائما يجوز له الصوم يجوز له الفطر، لأن هذا هو ظاهر كلام الله تعالى، ولثبوت ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحاج يجوز لهم الصوم،
المرأة إذا كانت حائضا وكانت مسانا يجوز لها الصوم، وهذا بنص الله تعالى منها. إن المرأة أيام حيضها أو أيام نفاسها تكون ضعيفة ولا تكون سوية المزاج ولا الطبيعة، فيجاز الله تعالى أن تفطر ثم تصوم بعد ذلك. وكما حرم عليها الصلاة ولم يجب عليها القضاء، والصوم لأنه قليل، والمرأة تفطر في رمضان أياما قليلة أوجب الله قضاءها. أما الصلاة فلكثرتها، والمرأة حين تحيض تمكث أياما لم تصلي لم يجب الله تعالى القضاء على الحائض. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Donc, le chef ici, il explique pour qui est obligatoire donc, le jeûne. Donc, il dit le jeûne est obligatoire pour le musulman, il est obligatoire pour celui qui a toute sa raison, pour celui qui est pubère et celui qui a la santé. Donc, obligatoire pour le musulman parce que les obligations de l'islam ne sont dirigées que vers les musulmans. Les non-musulmans ne sont pas visés complètement par les obligations de l'islam. El-Aqil, donc celui qui a toute sa raison, car selon le hadith d'Ali connu, le prophète sallallahu dit: la plume n'écrit pas pour 3 personnes, pour le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, le jeune jusqu'à ce qu'il soit pubère, et le majnoun, celui qui a perdu sa raison jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Donc il faut avoir sa raison. Aussi, c'est obligatoire pour celui qui est pubère, donc, par rapport au hadith précité. Et aussi obligatoire pour celui qui a la santé, car Allah subhanahu wa ta'ala dit: donc celui qui est malade ou en voyage, donc il doit rattraper. Non. Si ce n'est pas une maladie chronique, si c'est une maladie qui va s'arrêter, mais si sa maladie dure tout le temps, donc dans ce cas-là, il ne pourra pas rattraper. Et donc, dans ce cas-là, il faudra qu'il nourrisse ce qu'on appelle qui donne un moud, l'équivalent du contenu de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est équivalent à peu près à 3/4 de kilo. Et pareil pour les personnes âgées qui peuvent plus jeûner, donc elles doivent nourrir cela. Et pareil pour la femme enceinte ou qui allaite. La femme enceinte ou qui allaite et qui ça fait des préjudices de jeûner soit pour elle, soit pour son enfant, alors elle devra rattraper à un autre moment si elle le peut. Donc ensuite il a cité des détails par rapport aux paroles des savants. Donc il dit que selon l'avis de Ibn Abbas et Ibn Omar, donc elle doit nourrir et ne pas rattraper. Donc selon Ibn Abbas et Ibn Omar, elle doit nourrir et ne pas rattraper ces jeunes-là. Non. Et Abu Hanifa il dit qu'elle doit rattraper ces jours-là et elle ne doit pas nourrir les pauvres en contrepartie. Et par contre, la yujma' baynahum. Donc la vie correcte, c'est qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Nourrir et en même temps rattraper. Pareil, c'est obligatoire pour celui qui n'est pas en voyage. Pour celui qui n'est pas en voyage. Donc, celui qui est donc en voyage, lui, il peut rompre son jeûne. Maintenant, la question que les fuqaha se posent, c'est quoi le mieux? Celui qui est en voyage, est-ce qu'il doit jeûner ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, pour celui qui est en voyage, on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: si tu jeûnes, c'est bien, et si tu casses ton jeûne, c'est bien aussi. Non. Mais celui qui est en voyage, il ne doit pas jeûner en se mettant dans la tête parce que c'est obligatoire. Je dois jeûner parce que c'est obligatoire et que même si je suis en voyage et que les conditions sont difficiles, je dois jeûner quand même. Ni en se mettant dans la tête, ni en refusant le cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala a permis de ne pas jeûner pour le voyageur. Donc c'est une rukhsa, c'est une autorisation qu'Allah a donnée. Donc on se doit de l'accepter. Quand on nous fait un cadeau, il est bien de l'accepter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
dans ses voyages, il est rapporté de lui que de temps en temps, dans des voyages, il jeûnait, et de temps en temps, on le voyait qui ne jeûnait pas pendant le voyage. Mais bien entendu, si c'est difficile, donc c'est mieux de rompre le jeûne. Pendant son dernier pèlerinage, donc pendant ce qui était en plein mois du Ramadan, certains musulmans donc, se sont plaints parce que c'était vraiment difficile de jeûner, et ça a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant tout le monde, a pris un récipient et a bu pour montrer qu'il fallait casser le jeûne pour être plus fort, parce que c'était le Fath Mekka. Malgré cela, certains musulmans ont dit non, c'est pas grave, moi je peux continuer, je trouve que j'ai de la force, donc je peux continuer à jeûner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété 3 fois, ceux-là sont les désobéissants, ceux-là sont les désobéissants. Parce qu'ils ont voulu quand même continuer à jeûner, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'autorisation de ne pas jeûner. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Laysa al-birr as-siyam fi as-safar. Ça ne fait pas partie de la bienfaisance de jeûner pendant le voyage. Il y a, les savants ont divergé par rapport à celui qui est en voyage. Est-ce que celui qui a le droit de casser son jeûne, c'est celui qui est sorti de chez lui après le Fajr, ou alors est-ce qu'il doit sortir de chez lui avant le Fajr? La majorité des savants dit que même si on sort de chez soi après le Fajr, alors on a le droit de rompre le jeûne. Et donc ce cas s'est présenté parmi les Sahaba, qui était sorti après le Fajr et qui a cassé son jeûne, et d'autres lui ont reproché, dit pourquoi tu as cassé ton jeûne? Il a dit c'est ça la sunna. Mais les savants sont plus durs quand même par rapport à celui qui sort après le Fajr. Et aussi, pour celles qui ne doivent pas jeûner, c'est par rapport aux femmes lorsqu'elles ont leurs règles ou bien leur logis. Elles ne doivent pas jeûner parce que quand elles ont leurs règles, elles sont plus faibles, et aussi elles ne sont pas dans un bon état psychologique pour jeûner. Mais elles, par contre, elles doivent rattraper les jeûnes qu'elles n'ont pas fait. Mais la prière, elles ne les rattrapent pas. Donc une fois, une personne a posé la question à Aïcha, mais pourquoi est-ce qu'on doit rattraper les jours de jeûne, et pourquoi elle ne rattrape pas les prières? Parce qu'une femme, lorsqu'elle a ses règles, elle ne prie pas, mais elle ne doit pas rattraper ces prières-là. Et Aïcha a répondu un peu sévèrement, parce qu'elle n'a pas apprécié la question. Elle a dit, mais toi, comment tu réfléchis? C'est comme ça, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. On nous a demandé de rattraper les jeûnes, et on ne nous a pas demandé de rattraper la prière. ما واجبات الصوم وأركانه فأمران. الصوم له ركنان. الركن الأول النية، أن يقصد الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا طلع الفجر والإنسان لم يقصد الصوم لا يصح ذلك من عظيم. وقد ثبت كذلك في حديث حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام من الليل أو من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يجمع من يعزم على الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والنية لا بد فيها من الصوم، لا بد منها في الصوم. أما صوم الفرض فتكون قبل الفجر. وفي صوم النبي من الفقهاء من يرى أنها تجوز بعد الفجر إذا لم يطعم الإنسان. إذا كان سيصوم النبي وكان لم يأكل ولم يشرب يجوز له أن يصوم ولو بالنهار. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال إذن أنا صائم. هذا وسط النهار لما لم يجد شيء صام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مذهب الشيخ أحمد وهو الصحيح في هذا. ونية الركن الثاني هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالصوم ذي حقيقة هو الإمساك عن المفطرات. الصوم باللغة الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام، ولذلك قالت فلن نكلم اليوم إنسيا. والصوم في الشرع هو الإمساك عن المفطرات، وقد بين الله تعالى حين قال
فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي تبين بياض النهار من سواد الليل فيجب الصوم حتى الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو زمن الصوم، وصوم هذا الزمن هو الركن الثاني من الأركان. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيط الأبيض عن الخيط الأسود كما فسره القرآن من الفجر. فلأنه لما نزلت هذه الآية ظن الصحابة أن الخيط الأبيض والخيط الأسود يراد بهما ما كان لونه أبيض وأسود. فقال عدي بن حاتم كما في الصحيحين أنه لما نزلت هذه الآية أخذ عقالين، أحدهما أبيض وأحدهما أسود، فجعلهما تحت فساده وظل يطلب بيان تبينهما. فلما أصبح فلم يستبنهما، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، إذا كنت تتوسد الخيط الأبيض الذي هو الفجر إن وسادك لعريض، وإنما هو بياض الليل سواد الليل وبياض النهار. واختلف الفقهاء إذا كان الإنسان يشك في طلوع الفجر لم يتأكد من طلوع الفجر ولم يتأكد من بقاء الليل، هل يجوز له لك حتى يتأكد أو لا يجوز له؟ والصحيح أنه يجوز له حتى يتأكد من طلوع الفجر، أن الشك في طلوع الفجر لا يحرم به الأكل. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لرجلين يقومان الفجر فدخل عليه فقال أحدهما أصبحت وقال الآخر لم تصبح، فقال فتناول سحوره وقال إن الله قال حتى يتبين ولو تبين لما اختلفتما. أما الشك في غروب الفجر غروب الشمس فلا يجوز معه الفطر، فمن شك في غروب الشمس أم لا يجوز معه لا يجوز أن يفطر حتى يغلب على ظنه غروبها، لأن الشك في طلوع الفجر الأصل بقاء الليل فيبقى على الأصل حتى يغلب على ظنه طلوع الفجر، والشك في غروب الشمس الأصل بقاء النهار لأنه كان بالنهار فلا يجوز له أن يفطر بالشك. هذه هي أركان الصيام، هي النية والإمساك. Donc ici, il va expliquer les obligations du jeûne. Premièrement, l'intention. En fait, ça dit dans le hadith, celui qui n'a pas fait la ferme intention de jeûner avant le fajr, alors son jeûne ne sera pas valide. Ça, c'est en ce qui concerne le jeûne obligatoire. On doit faire l'intention ferme avant le fajr. Par contre, par rapport à un jeûne surrogatoire, il se peut que même si on n'a pas fait l'intention avant le fajr, et qu'on peut formuler l'intention après. Comme il est dit dans le hadith de Aïcha dans Sahih Muslim et d'autres, c'est qu'une fois le prophète s'est levé un matin et a demandé à ses épouses est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Elles ont dit non. Il a dit dans ce cas-là, alors je jeûne. Et donc, et ça, c'est l'avis des Shafi'iyya et du même Ahmed, comme quoi on peut faire l'intention pour la surrogatoire même après le fajr, et ils ont le hadith qui va dans leur sens. Les obligations du jeûne, donc, c'est de se priver de tout ce qui rompt le jeûne du matin jusqu'au soir. Ça, il muftirat. Et donc le jeûne, donc il expliquait linguistiquement, c'est le fait de se priver de quelque chose. Dans Surat Maryam alayhi salam, elle disait Inni nadartu lir-Rahmani sawman. Je fais un jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, il s'agit d'un jeûne de parole, mais ça englobe le sens linguistique. C'est le fait de se priver. Donc du matin jusqu'au soir, comme ça est expliqué dans le Coran, mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaisse clairement le fil blanc du fil noir du Fajr. Et donc ça, c'est un verset du Coran, mais lorsque ce verset a été révélé, parmi les Sahaba, il a mal compris le verset, donc il a pris un fil blanc et un fil noir. Et il est resté à attendre jusqu'à ce qu'il fasse la différence entre les deux. Et
évidemment, il n'a pas vu de différence. Donc il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je ne comprends pas, j'ai pas réussi à faire la différence entre le fil blanc et le fil noir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit mais donc si c'est comme ça que tu as compris la chose, ça veut dire que ton oreiller est vraiment très large. Ton oreiller est vraiment très large, parce qu'il ne s'agit pas d'un fil blanc, d'un fil noir, mais il s'agit du fajr, c'est-à-dire dans le ciel, le fil blanc de la lumière du jour. Non. Aussi, la question qui se pose parmi les savants, c'est si on a un doute sur la rentrée du fajr. Est-ce que le fajr il est arrivé ou pas? Est-ce qu'on doit continuer à manger ou est-ce qu'on doit s'arrêter? Une fois, deux personnes devant Ibn Abbas étaient en train de diverger entre eux. L'un d'entre eux disait je pense que le matin est arrivé. Et l'autre disait non, il n'est pas arrivé. Donc ils ne savaient pas quoi faire. Et Ibn Abbas, il leur a dit, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Hatta yatabayyana lakum, jusqu'à ce que vous apparaisse clairement le fil blanc du fil noir du fajr. Et si vous preniez le verset en compte, alors vous n'auriez pas divergé. Parce que quand Allah dit Hatta yatabayyana lakum, donc jusqu'à ce que vous apparaisse clairement l'arrivée du matin. Donc lorsque ça arrive clairement, il n'y a plus lieu de diverger. Par contre, pour le coucher du soleil, là, il faut être sûr, parce que la base, c'est que le jour est toujours là, jusqu'à ce qu'on soit sûr que la nuit est arrivée. Donc, c'est pas quand on se dit, ah, peut-être que le maghrib est arrivé, là, on mange. Non, on doit être sûr que le maghrib est arrivé pour manger. أخيرا مفسدات الصوم، ما هي الأشياء التي تفسد الصوم؟ هنالك أمور تفسد الصوم ويترتب عليها قضاء فقط. هنالك أمور تفسد الصوم ويترتب عليها الكفارة، وهي طعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين. من مفسدات الصوم الإخلال بالأركان، فإذا لم يدخل الإنسان بالنية فسد صومه ووجب عليه الطهارة. وإذا رفض النية أثناء النهار رفض نية الصوم عامدا أثناء نهار رمضان وجبت عليه الكفارة كذلك إذا وقع في الرفث، وهو إذا جمع امرأته أو دعا لها حتى خرج من المذي فإنه يفسد صومه، لأن هذا الرفث الذي ينهى الله تعالى عنه الصائم. والله عز وجل قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال الآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. إذا باشروهن حتى يتبين الخيط، فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود توقفوا عن مباشرة النساء. فمن أصاب النساء فسد صومه. لكن إذا كان جماعا عليه كفارة، وإذا كانت مداعبة حتى خرج المذي عليه القضاء فقط. كذلك إذا استقى الإنسان، إذا أخرج القيع عمدا فسد صومه باتفاق الفقهاء. أما إذا كان غلبة فلا يفسد صومه إلا إذا ابتلع منه شيئا. في حديث من رعى القيء ولا قضاء عليه، لكن الحديث ضعيف سندا، لكن الفقهاء متفقون على معناه أن من غلبه القيء فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه قضاء. كذلك المرأة الحائض، ومسألة كنا من قبل أن المرأة إذا نزل عليها الحيض في نهاية رمضان فسد صومها ويجب عليها القضاء. وكذلك إذا غلب الإنسان شرب غلب كما إذا غلبه ابتلاع أكل وشرب غلبة فسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا كان الإنسان صائما ينبغي أن يتحرص من سريان الشراب والأكل إليه غلبة. أما إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإن الفقهاء اختلفوا بذلك، ومذهب الجمهور وهو الصحيح أنه لا قضاء على الناسي، لأن الناسي غير مكلف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومذهب إمامنا مالك رحمه الله تعالى أن عليه القضاء،
وأنه إنما يسقط عنه الإثم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه يعني لا إثم عليه. لكن هنالك روايات صحيحة أخرج رواية صحيحة بالدارقطني والحاكم ولا قضاء عليه، ولذلك هذه الرواية ترد هذا التفسير لهذا الحديث. والقرطبي المالكي وابن العربي وبعض محققي المالكية رأوا هذا القول ورجحوا ورأوا أنه لا قضاء عليه. هذه هي المفسدات الصيام، وهي كما ذكرنا تترتب كفارة على جماعها. من جامع بينها رمضان عمدا وجبت عليه كفارة. كذلك من أكل أو شرب عمدا عند الإمام مالك وأبي حنيفة تجب عليه كفارة قياسا على الجماع. وكذلك هنالك أشياء لا تفسد الصوم مثل الاحتلام. إذا احتلم الرجل إذا نام وخرج منه المني احتلاما هذا لا يفسد الصوم لأنه لا قدرة له على إمساكه. كذلك هنالك أمور كثيرة يرى بعض الناس أنها تفطر والصحيح أنها لا تفطر، كالحقنة كالقطرة بالعين أو بالأذن أو الدهن بالرأس وينزل الحلق، والحقنة التي لا تغذي الحقن التي يتداوى بها الإنسان إذا كانت مغذية تقوم مقام الأكل والشرب فإنها تفسد الصوم، وإذا كانت لا تغذي فإنها لا تفسد الصوم. وهذه الأشياء بعض الفقهاء يتشدد فيها يقول. وكذلك الهواء الذي يتعالج به الإنسان من ضيق التنفس، البخار الذي يتعالج به أصحاب ضيق التنفس، هذا كذلك لا يفسد الصوم لأنه ليس بمعنى الأكل والشرب، ولأنه يذهب إلى الصدر ولا يذهب إلى المعدة. والكحل كذلك بالعين لا يفسد الصوم لأنه ليس من جنس الأكل والشرب، بل الذي يفسد الصوم هو ما نهى الله تعالى عنه وما أباحه الله بليل رمضان ونهى عنه بنهاره، هو الأكل والشرب والرفث وما في معناهما، فما سوى ذلك ليس مفسدا للصوم. نسأل الله أن يفقهنا أجمعين في الدين ويعلمنا الحكمة والتأويل. Et donc pour terminer, par rapport aux choses qui annulent le jeûne. Et parmi les choses qui annulent le jeûne, certains nécessitent un rattrapage et d'autres nécessitent une compensation. Celui qui casse son jeûne intentionnellement, qui boit ou qui mange, donc lui il doit rattraper. Pareil, celui qui approche son épouse, qui a un rapport avec son épouse, c'est pareil, il devra rattraper ce jeûne-là. Pareillement, celui qui s'approche trop de son épouse jusqu'à ce que sorte un liquide, donc lui, il doit juste rattraper par contre. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu un rapport en tant que tel, mais il s'est trop rapproché de son épouse, il a fait des choses jusqu'à ce que le liquide est sorti, alors lui, il doit juste rattraper. Voilà. Celui qui se fait vomir intentionnellement, lui, ça c'est... comment ça s'appelle ? Les savants sont tous d'accord pour dire que ça annule son jeûne, celui qui se fait vomir intentionnellement. Par contre, celui dont le vomi est sorti tout seul, lui, il ne doit pas rattraper. Il y a un hadith faible qui est cité à ce sujet-là, que celui dont le vomi est sorti contre son gré, il ne doit pas rattraper. Ce hadith est faible, mais il est quand même pris en compte dans les faits. Donc, aussi, celui qui oublie, il n'est pas responsable. Celui qui mange et qui boit sans faire attention, alors il n'est pas responsable. Car le hadith il dit celui qui a bu ou mangé sans faire exprès, alors il ne doit pas rattraper, car c'est Allah Azza wa Jal qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Par contre, lorsqu'on fait nos ablutions, il faut faire attention. Lorsqu'on fait nos ablutions, donc si jamais on avale de l'eau en faisant nos ablutions, ça peut annuler notre jeûne, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il a dit que quand on fait les ablutions, on doit mettre l'eau dans le nez correctement, on doit bien insister sur ça, sauf quand on jeûne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde de faire ça pendant qu'on jeûne. Donc si on est en état de jeûne et qu'on a ingurgité de l'eau à cause de ça, alors ça annule le jeûne. Par contre, celui qui a mangé et bu sans faire exprès, ça n'annule pas. Alors, en ce qui concerne le madhab de l'imam Malik, lui, il dit que celui qui a mangé et bu sans faire exprès, il devra quand même rattraper. Le
le hadith, il explique en disant qu'il n'a pas de péché. C'est-à-dire que celui qui a mangé inintentionnellement ne fait pas de péché, mais il devra quand même le rattraper. Mais si j'ai bien compris ce qu'il a dit, d'autres فقهاء آخرون من المالكية قالوا الذي يأكل متعمدا ناسيا لا قضاء عليه خلافا لما قال الإمام Ibn Arabi ou Qurtubi, ils disent que lui, il ne doit pas rattraper. Pareillement, il y a des choses aussi, bon, il y a des choses, celui qui fait ce qu'on appelle ihtilam, ce qu'on appelle un rêve rose, celui-là, ça n'influe en rien sur son jeûne, ça n'annule pas son jeûne. Celui qui fait un rêve rose pendant la journée, ça n'annule pas son jeûne. Aussi, il y a des choses, pour terminer, il disait que des fois les gens pensent que ça annule le jeûne, mais ce n'est pas le cas, comme par exemple les gouttes pour les yeux, ou bien par exemple ce que prend l'asthmatique, hein, l'air qu'on met dans parce que là ça va dans les poumons et non dans le ventre. Et le muhim, tout ce qui est interdit, c'est ce qui a été clairement dit par Allah subhanahu wa ta'ala, donc de manger et de boire, et ce qui va dans le sens de manger et de boire. Donc voilà, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de comprendre la religion et de nous permettre d'avoir la science dans la religion. Et nous voyons ذلك القدر. فيما يخص القيمة تاع الإطعام، لأن قلت أن الإطعام هو بالنسبة للمد هذا، هل تعويضه بالنقود يعني؟ لا حرج فيه إن شاء الله. ونفس السؤال بالنسبة للزكاة، لأن احنا الآن عندنا بعض الشباب مثلا هنا في فرنسا حينما يأتون بالزكاة يأتونها طعام، يعني زكاة الفطر يأتونها طعام يعني قمح وشعير وكذا للمسجد، ويقعون في حاجة كبيرة لا نستطيع أن نعطي هذا. فهل النقود هذا يعني؟ والصحيح أنه إذا كانت النقود أغنى للفقير تكون أولى، لأن صدقة الفطر وجبت لأغنياء الفقير غنوهم عن السؤال في يوم هذا كما ورد في الحديث وإن كان متكلما به. فإذا كان الحب كانت النقود أغنى فالصحيح جواز تبعها وبين طيب كثير من الفقهاء أبو حنيفة والإمام البخاري صاحب الصحيح ورجحه ابن تيمية وجماعة العلماء. فالقيمة الأصل الإعطاء والأصل المنصوص عليه، لكن إذا كانت القيمة أصلح للفقير كان الفقير أرغب بها تكون أكثر تحقيقا بمعنى الزكاة من المواساة يجوز الإخراج. نعم. Donc, le cheikh il pose la question par rapport quand il a parlé du moud tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de nourrir un pauvre. Le texte dit que c'est, donc on a dit tout à l'heure que c'était l'équivalent de 3 quarts de kilos de blé ou autre. Et la personne, le cheikh lui demandait est-ce qu'on a le droit de le donner en argent. Et donc le cheikh a répondu que oui, on peut, il n'y a pas de mal à donner en argent. Et il a dit la même question pour la zakat al-fitr. Effectivement, le texte dit qu'on doit donner du blé, de l'orge, etc. Mais le cheikh demande est-ce qu'on peut donner aussi en argent. Parce que ce qui se passe tous les ans, c'est que les gens ramènent des quantités énormes de pâtes et de riz dans les mosquées, au point où ils ne savent plus quoi en faire. Et donc il dit que, comme le hadith le dit, même si le hadith n'est pas tout à fait authentique, qu'on doit dispenser les pauvres de demander ce jour-là. Donc il dit si le fait de donner de l'argent aux pauvres, au fitr, est mieux que des pâtes et du riz, alors on doit le faire, même si la base c'est de suivre le texte. نعم يا شيخ. في زكاة الفطر السنة إخراجها طعام من طعام أهل البلد، فهل يجوز إخراجها مكرونة؟ إذا كانت مكرونة الآن هي طعام البلد نعم. نعم. طيب. نعم. Donc il pose la question parce que le hadith dit que on doit donner de la nourriture des gens du pays. Et donc, il se demande, est-ce qu'on a le droit de donner donc en pâtes, c'est-à-dire des pâtes, des macaronis ou des pâtes. Donc, il dit oui, si c'est la nourriture des gens du pays, donc on peut le faire. هي المكرونة الآن هي من البر، هي من القمح، هي مصنوعة منه، هي نفس تلحق بها. هي نفس لا تلحق بها، هي نفسها فقط صنعت فقط، لكن هي نفس المادة. Effectivement, à la base, les pâtes, à la base, c'est de l'orge, du blé. Donc, c'est même pas question d'analogie, c'est que c'est ça directement. Les pâtes, en fait, ça rentre directement dans le texte, en fait.
هل يجوز زكاة الفطر نحول للبلد الثاني ولا ندفع في البلد اللي احنا موجودين فيها؟ الأولى إذا كان البلد الذي أنت فيه محتاج فيه المسلمون محتاجون أن تدفعها له، لكن إذا أرسلت بعضها لبعض أرحامك الذين لا يجوز أن يتصدق عليهم في بلدك لا حرج عليه، لكن لا ينبغي أن تقولها كلها.